أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
معاشر المسلمين رحمكم الله، ورضى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين، وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان ركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهو الرقيب المجيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنور دينه وشريعته إلى يوم الوعيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. معاشر المسlimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara melaksanakan setiap perintahnya dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak terasa kita sudah berada pada tanggal 15 Rajab 1442 Hijriah, di bulan yang begitu banyak catatan sejarah penting dalam kalender agama kita yang menunjukkan bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan, di mana pada tanggal 27 Rajab telah terjadi peristiwa mukjizat yang Allah anugerahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Di antara salah satu tujuan Isra dan Mi'raj, yaitu Allah memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa keajaiban dan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan menerima perintah salat di tempat yang sangat mulia, yaitu Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa itu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum semerbak seperti harum kasturi.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Kemudian Jibril pun menjawab, "Ini adalah harum masyitah, tukang sisir Fir'aun." Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali bertanya, "Apakah gerangan kelebihan masyitah?" Kemudian Jibril pun mengabarkan kisah masyitah yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Masyitah adalah seorang pelayan di kerajaan Fir'aun. Dia bertugas melayani putri Fir'aun. Namun secara diam-diam Masyitah telah mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Ia menyembunyikan keyakinannya, sebab Fir'aun akan bertindak kejam kepada siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihi salam. Hingga pada suatu ketika Masyitah sedang menjalankan tugasnya untuk menyisir rambut putri Fir'aun, dia mengucapkan satu kalimat, dia mengucapkan satu kata, yaitu Allah, sehingga putri Fir'aun mendengarnya. Sang putri pun mengadukan peristiwa ini kepada ayahnya. Kemudian Masyitah dipanggil untuk menghadap Fir'aun dan ditanya, "Wahai Masyitah, kudengar dari putriku, kamu dan seluruh keluargamu telah mengikuti ajaran Musa dan Harun. Benarkah berita itu?" tanya Fir'aun. Kemudian Masyitah menjawab, "Benar, aku dan seluruh keluargaku telah menjadi pengikut Musa alaihi salam. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, termasuk dirimu." Mendengar jawaban ini, Fir'aun menjadi murka. "Baiklah, kalau kamu tetap pada pendirianmu, kamu dan keluargamu akan kumasukkan ke kuali itu," kata Fir'aun. Kemudian Masyitah menjawab, "Azab Allah di akhirat lebih aku takutkan daripada hukumanmu." Maka satu persatu keluarga Masyitah mulai dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih. Hingga pada giliran anaknya yang masih bayi, di situ goyang iman Masyitah. Iman Masyitah mulai diuji dengan rasa sayang seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Namun di sini keajaiban terjadi. Bayi Masyitah tiba-tiba dapat berbicara, "Wahai ibu, janganlah engkau ragu. Sesungguhnya engkau di jalan yang benar. Kelak kita akan berkumpul lagi di dalam surga Allah yang penuh dengan kenikmatan." Mendengar perkataan tersebut, tanpa ragu lagi, Masyitah pun terjun bersama bayinya menemui Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang syuhada. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa penting dan mulianya kedudukan seorang yang teguh menjaga keimanannya walaupun kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa penting dan mulianya kedudukan seseorang yang tetap teguh menjaga keimanannya walaupun nyawa taruhannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut dan pengecut. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi beragam tantangan dalam kehidupan. Salah satunya adalah memperjuangkan kebenaran meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Qulil haqqa wa in kana murra." Katakanlah kebenaran sekalipun itu pahit. Islam tidak menyukai orang yang lemah. Islam tidak menyukai orang yang penakut dalam membela sebuah kebenaran dan keadilan. Walaupun terkadang untuk membela sebuah kebenaran dan keadilan amatlah berat dan penuh tantangan dan godaan yang menjadikan kenikmatan dan kemewahan duniawi, namun menyesatkan dan menyengsarakan kehidupan di akhirat kelak.
tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi seorang muslim saat mengemban tugas dan ingin meraih kegemilangan. Semangat keimanan akan selalu menuntun mereka untuk tidak takut dan gentar sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita renungkan beberapa ayat suci Al-Qur'anul Karim yang diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Quran surah Al-Anfal ayat 2. Kemudian dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Fas'alullah ay yujaddidal imana fi qulubikum." Sesungguhnya iman itu bisa memudar pada hati kalian sebagaimana kain bisa memudar. Karena itu berdoalah kepada Allah untuk memperbarui iman di hati kalian. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Jaddidu imanakum." Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaruilah iman kalian. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Tanya para sahabat. Kemudian beliau bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil 'haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين. اللهم صل وسلم وزد عني وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جعل به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله
أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمعن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة. اللهم صل. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول